Yo, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بعدين Gambian kolo wati jumala alfamata ntela audio kuma sita alhamdulillah sabola woto baden Gambian kolo baden UDP kolo baden Gambian kolo men yen kanu hani manke UDP kolo ngali tento ngali jayi alla fasaro kan alman bakar fasa katum bakarti aliyeto nyala fasa kabota bakar dakon woto kamala to nyadum ala natana nyumu woto bake ninko ala nyumu ta toñala karola sign funding kewol jamaate woto understand na bari ala greedy ta toñala karola le because toña ay woka afango damale tati wala ya min ko ni toñala lotema yadinayi men kama yewle fisani alati walatna nko ala nyumu tamma toñato le because adamale a beta walatna nko ala was greedy on the truth because he took it away he don't share nothing with anybody from being truth. Woto Gambian kolo kaka alfati amanke ko ka fenne moy balo kono kat yena lon ko mo alfati fonnin ke o ka kandile ni be kebale nyantale ke simo yorande hanni hamo warato mfutata wala temboto dudu salone salf kemo baro layin diamo be enila so-called 419 moro bar Gambian kolo han kabi bakar te fonyola kanyin ko seneyan dali say mbawo ku futata adan dulatule ko be bulata mirankilene kibaro bebe yele malade tenel loni alanin kila sonta abe kumas tala ka yele ma bi suto bar jamaata wolon abe continue la ka yele ma so madimaso jamaata wolon bar tene wonen talato ne arabo bakar de akanon tewna a support lal na defend lalo ali pare ali silen daw londe albita santo al nantita duma because kido men tilenta bakar la pour ka fay kido danata sukile kido juwala fetanta andale alon ni woketa akajimale wale kido fayla aka wala sotota bar mina fulale nteni lamen drame la diamo keta mente woni audio men kita foru mote man kiliyade because ntenga lamen drame lo na malon ko ngalon ay men long amalon ko ngalon kay wol londe bar mina jebula le nyoto de ngana dum tariko kono min ka bakar mu lun tawde trawalle yo baadi wol natale saynen futata kumo labandulato bakar ka falie mune fawketa exactly so baadi wolu nte bakar ka bondi nyoto ntel ning lamin drame diam bara manke diamol te ate audio lu men ki foro moto baadi wol say mina ko indilalma mbe commence la ka ko indalma bara be koy la tenel le wonen talato ne arabo fen ni kan support hanni manke yude pen ko because ngam mol moy ye tonya fo salf ke mo baroye wol manke yude pen ko luti bar Gambian ko lu ngal jayi bak sarakulolu ngal jayi sonin kara ngal jayi la barka
badi gambian ko lu ñin tripolen al balon na which kind of politician mu bakarde Lamin Dramé tele ko la ka faale munde Brian Cole a ka faale munde a ko ñantele mu Lamin Dramé te fen ko waton tele ka diam ten nga okay sa nge understand Brian fo do ngalon ko jifaron ko andu ngalon ko salke mo baro mu jifaron ko ngam mo melon jifaron asiyata mo tan sabatile bar ni men hadama ya lata nyoka nga nyola kullolu long o siyata mo tannin lulutile wol bebe salke mo baro ya alifalle kono ani ñin Lamin Dramé ngamen tola UDP yeme mutafati birkama 96 Ibrahima Fataba Sane ni woye Lamin Dramé na ya buti ya sa katin aya betinya ninga la nomba di wala bi wowe ba killa no la ya fera ya soto dulato a sa lipa ya katin asis mal wo fode wo faka ba men ngato wo men mo UDP fati wo koto mamu musolde Aisha Trawalle ikafa mero Trawalle naye salske mo maro baro muta asa katin nyokono aldaado harin ko nginin ka wala hani ya jamme be siru wato menna ay jola muso ragle pompo to jame moto na jame moto la bon nakoto ke dol bi je wala ka buso sikakam bar gambe ko sa en futata dulato albe kontanna fen ni ku ya soto nyin kono ni sewo bale kane Lamin Dramé lente kol ako kole ya belar ngakan kuma la suti andi kama akonyi mansa kunda ma kala buta buka futa no president ma ngai ta baro yutu ni ta baro yutu be futa president o male because dulu sano nyele be fulo kanje en dulu sano nyol wol buke singo bonde mo nyaato ka futa baro mani man ke baro yutu je itolo ngaha mbe ni baro dula nyola ayebe baye nkayo nyewo ke biya ko ngai so me be baro jela kata atama lon kon tenga lon juna kata ni wolbe nyobule foye motol diala mbe ndale ba dila jimal dan ka hani nsendi wo ka ya diala nso ke adimo hani menyenda sambala je nyenta o fanan to dun dila jele dan ko dora ba kala ka waso ko na jolon je men fanan ke batandi diaspora je ibe to fonyi mfa hani ko ngamo fa mbafa bira ko nyen men ke batandi diaspora je dara aya fangu wanyar wolto nkaye wolu man kumaya nko itele be kole ya kono iko nyim president ibuka jeno nko e me yati ni ibuka jeno iko ba bon ibe wolu bon la jele ba ni wolu ko yan la wolu bayje so continue wala drone tanga nyina fay akonye sai mbe mendela la mbe odila jimal la nkaye mbe mo fole ya kumandi yewu ñinin kaabe dila no menna akoni ya mera modu kanta kante ma modu kanta long ka tole moy na informal le ka to fonye bari nanan man diamu ala tem telephone no batem bulo nkai bari nga moy le fanko yo bondi state house le wota kele no ako tro jaw nan ka hani kana o kiji because won so jaro lelt itol kele no je nko tella haajo mu nyintente me bulala fero nyini fangoye iye mo nyini memba kileje ha yalon tema ha akoy ha yalon tema nyimol lon kay Lamin Dramé ko nka kileje mol lon katambentela andu tini nyunu ka sile wato ne ka diam tuman do fon ni la indiamo lu itlo balal ka kana mera melon den kay ngelon bar kay ni yaje nga silo bule pour ni kacha lefte dum ay wol kuntu audio le kono le ay wol jama bale kuntu audio le kono
nkay leftale dun kay andu duntale mo leki andu ngelo nan kay anda ko be senyal set antima ñunu long mal mayena no mbadila barantima ñunu long kay ko lamin drama ko kay tele ñunu lon tete e kamodu kante men dra ko ngay yo bay state house le wota kala no andu hanni ma bay ya ta kala ngay tro jawle kana wala ko ma wol mu sojarol lete wol hani baño le bu kadiya mo wole sako mo ko tan because ya kinam pour ko le be set up ke by state house jimalle set up sain wol sototale jimalle wo set up o dada lamin drame wol sototale gambiyankolu atol gambiyankolu men ke la moy intela gambiyankolu safo gambia be katu fasaro men ketan na nyin kes kono amanka yude be gol da matde ha amanka yude be gol da matde yude be gol dol bije fan ala matlagne wol sondo mo la fratinyala bar me mota kula seytano be nyin dron la nyama mo kendo la katra wolle non baral murungal noto ale tene on talato ne arabo batu gambia kono ala be kurola abe koyla abe jala abe koyla fer abe pasila abe tilina set shine bakar lebe molul bordo ku kambang fo mol lebe muhammad kanyim men foko muhammad kante ani Ousainou Darboe fo mol lebe wol set up kan state house kono pour que trouble pression e fayla shine tumando ala be ko ngal tene on talato ne arabo bar bakar dantale jang ñene kata kote ay kante tralen ka yow bay jele o ta kala no bar hanni ma bay je niade la attaque la no intena ta mo fulo diamo le min abu ko abu ay won record le braay kuntule fon fem a fe ifebo na kacha ko na ay wol kuntu jele bar sain e badi gambe kol nali yalo mun be kerim bi sibito suto gambia kana albe jomol lale alama ala ya koyndal matene wonen talato ne arabo bar bakar de ngani yo tala pour ka filindi kumo fo gambian kole la la nyin tal sal hakilot al sal haketonya hande tata al kiyama mal bono sayno ala baraka al tene wonen talato ne arabo batu yo assalamu alaikum badi gambian kol al badi ma bakar ka bonde nyoto al kanante o bakar ka bonni ñoto al dina kili ñoo bakar ka bonni ñoto loku saba tammilaye ko mala kumulu siata muna bakar tara walla famu juma tara walle ñim fa natale mas nte ba fola wole de mas al hekato ala ali al fambara male mas yelo fita no to ko en la mol male direct travel call in Gambia ma min ko munala o ma tinna ko munala bao West Africa kono mending emparo momo ni ke fankile manding kola manding emparo is ila history lo is sontale proud tala ande nyanta ka nganya wala rules and regulations lo ngay ngamira ye bewul tala we nane wala kuntu dame ngamire be sonna o nane wala ni mo manding ko te manding emparo sunjata keta nari muhammadin ka badi ngolo janni ba fala Sénégal o Mauritanie o Guinée Conakry o Guinée Bissau
o Gambia o kan Casamance wato e ka kirtoɗol janniɓe wonu fola yono be mum mandinneti noon kumala sutuyande kamma sunjata ketanin e Sumanguru Kante la kelo banta 1336 la kelo banta wolto Sunjata with Manding come out with the victory. Wolle nata kelo kanye susu nata ɗum Manding kono e fakoli bondi Manding mais kelo ke Sunjata e ka ki ka susu mara susu ɗum ɗo Sunjata natna ke tan sabanin fula bondi ko ita suñuno la Jolof katen suwo doyata tato kono bawo kelo e suwol tala bawo yaje kelo naɓe kere wato jawarol ka faale suwol ka fa so ni o kelo banta jawaro ka doyale suwo ka doya so din fondinke kutolu men ɓe men kan e kawol kara train kaka jawarolu ti e sita su ɗolu ñini fanan ka suwolu ñini ka suwola fa ñine keta 1336 bre kelo banta sunangol nen sanjata tema sanjata e kelo winani Manding kawol so baadiŋolu mina audio kotento pour alsa lamuyno a ñaama so birawo ke tan sabanin fulo ke pour ita suñino la Jolof e tata Jolof suñino la e suwolu e futata Jolof mansa e jaaye kot akoye altol kata mintode kaani nata suñinol la kelo e suuma nata tol kono no mansa ko e koɗo dinna ko ngana suñino la tol ke settan sabanin fula akoye alwe suwo sanna kolol men nayle e ka koɗo fere suwo be bulle ko suwo ba bulle ay koɗo mute bulle akoye ko ntol mam Manding ko nin fellon fo wulu kanto so mbaltol be falale be ke fulale bulela nga wulu kulo dila e sa samba Sunjata e ka fay ko ntol mam Manding ko nin fellon fo wulu kanto ñin kata 1337 le kono because 336 ani ñin na kelo banta wolto aya fon stable wolto ay ñunu ki abe ñunu ki le wato men e dun 1337 Jolof ngan sa ñene foy ay sus kodo mute bulu ay ke tan sabo be fa ay ke fula bula ay wulu kulo dila akoy ali ñin samba Sunjata ketay ala fo ay ko ala fo ali ñin samba Manding mansay ala fa ko ntema Manding ko ni fellum fo wulu kanto so a yinde da wulu samatu ay wulu wulu kulo ta ay samato da ay ta wulu kanto la so ñin ke fulo tata wala murunta wala ñama Manding e tata e be dunna Manding e jawarol tala sirin dakato wol be dolo mi wala woto e be patilla jebe subolu janela bari to lu mo fulo to na je fontita ne ko altol mo tan sama ne fulo bota ja altol mo fula kana suwolle mo dolle he wol ko en to la silo mandial e ko en to tata Jolof manse mutala su ko do be su son ko do be mutambulu ay na ketan sabane ketan sabo be fa ay tol mo fula la bulanan ay wulu kulo dinna akon nga de Sunjata Manding mansala
kaya ka ke samatoti ay ta wulu kanto la kata ma mandin ko ni fello fu wulu kanto jawarol bo dakato damen dolo mobe momo sirata siro bote nyatole même man sira wulu sirata ha e ko nyin kumo dum jimale be nyin fotan ni la sunjatama jallo ko amba fa nyana de jallo kon tul ba fola edde so jalol tatalo wala bulu dato e ko dugale jonne faye wulu genna e ko duwole jimal faka wulu kanto wodu woni mansaya duwole jimal fa jimal faka wulu kanto ke wodu woni mansaya kinyata fontina akoy ko alto ko mun kan fo wi e ka ko keten sabani fulo men ki suñino la jolo fu mansaye muta ay ketan sabo be fa ay su kodo ta ay ke fulale bulana wulu kulore dila akoy ko samaro te ta wulu kantola ka sama manne ko ni fello fu wulu kanto jolo fu jalole ni na fo sunjata wato sunjata la kale sansan ko jimal lam kale jawarol tije fa ko le kumba fa ko le daba jami jankole fa ko le dumbuya wala mu sorati suusol dibakundankol konton jama wol be bota wala bala anin jawaraji ma kote ke tambajan kamara mu fana mu sunjata la jawarol sunjata kilola wala sansa nani masakara noto kato sumanguru kilola nani masakara wala mu kamaro la mansa teote bar sunjata kilola tambajan kamara wala mu kamaro la mansa te karate wot abe sunjata jawarol le kono generalol le kono anin jima tira makan trawal wala mala war strategy Obama nate fama mu baklin faklin so biro kumo futata sunjata ma folo gambian kolu nin Casamance ka Guinea Bissau sunjata konton manke keitete sunjata konton mu konatelte comme lamin konata Angleterre aman separate soto sekati tije sunjata konton mo konatelte sunjata fama tondi farakoro mahan konate wole dingo mo sunjata farakoro mahan konate musol ka farakoro mahan kenyijo because kenyi ma balmate jallo ko ay farakoro manki sunjata konton mo konnatelete keta fota sunjata dammale ma kato ko sunjata e memfo o e keta de sunjata e kuma fo supposed to be men keta men yantaka ke this supposed to be nyana ga kele ni keta de because sunjata lo man sote me yalan ko aka kelo win bara buka sunna mo mutala asa jongo man ko wote te silan tol kono ise si faye se si faye ike ko man na jolla ike ko man di jolla la o jolla yele mata fa feata akata muneti ala bonni nyoto balenka wato men foten wo wato Senegal Casamance Gambia Guinea Bissau konton dolle bije bi wol man soto wo wato bir jolof man sayrin doya ke mandin kolla
bara jawarol natna kam fa yin jawarolu tamba jan kamara fa ko le kumba ani tram hantra wolle be kelol diman kam president suñ mande mansa bulu pray kelol dila ita jofu mansa noma aman songa abara time takan so tram hantra wolle wutata kabru sing ayela kono ako ni te kelo dila la pray ta jolof woto ya bade atama la fika balu ko take la ne kam su sare jo tram han jalol tata sunyata yaay kay ko trama kan hayna kaburo sing ayela kono ako ni man kelo diala to wulan anu ni trama han bade te kelo tinyata ako ala fay ko nga kelo diama ay woli trama han kan kay jang jalol tata kay ko trama hanin kanke jamu ke masani mu ke dantu makaro ko tubullay trawale ako kanam faade trama mfari so sonna trama kanam faade trama mfari so jonna trama fari kuma mamade trama kanam faade trama e kay ko wuli mandi masa barakere dima wala wuli ndi kaburo kono e jolofu kelo diala e jawarol diala kata jolofu mansan noma o wato Sénégal Casamance Guinée Bissau Gambia sane tige mane tige sanyan tige koren e sonko tige koren tige nyancho tige koren tige dal kuma la sote akamba barba trawale be hode o mandi kelo di tatra mahanna tena tata jolof kelo la kuma la sote akamba ni ko jawarol mu farabol te bar jawarol le fana muti trama hala nyin kelol be akafunyo ma jawaro dole be je wokondo mu jawaral e diata baat kele dulay tolle katara nyobul e katara nyobala fana bri futata jolof man sala tatoma ye tara munela mbalaho mbalaho ay trawala be mbalax dongol la yes jolof man sala tato attaque le watol la ibe futala tato dato wato menna badi wol je koleta bake mbatgo audio dande ngana tale je bi abe bola nyotole bakar ka bo nyoto tram hansi ha troma hanni manni gol futata jolof man sala tato dato wato menna yetara mbala holla jawrol men kuntude nyaato ye kunul kuntu idum retata kono e jawara to malu fa e jolof man sa bondina jolof man sa funtitana trama hayya bun kalo la kalo madum aya bun tambo la tambo madum ay koma jube anyin ka fo ma jawara konton wukay kan jube munela wukay kabirite mentani bite ma keji mala balantete ma ni kalo madum tambo badu ite fangudum wato len trama hambota la suokan anya bitas jolofu man sakana la suokan aya sika santo aya bantambili suokan aya kokati a jindi duma aya ko kuntu aya ka sufuro kono inu wo ko ne tara so jolof su wala tay ko len burjo wa ana bop yobu ne ko hay way ñi ñoo bon ray burjo yobu ñoo bon rek ay ceddo yi ñoo bon waato yi kaafu man ko leen ne ceddo ay ceddo yi ñoo bon rek wo kon nen teyala ben ñin kam fo la tem because we mala man so faale nga ko samba itol tomol tawol katu na mo kele si faaji anu jonni bi jolof man sa faala ya bula ju ken sen dongol wu ju se ken sen dong wala kata gisuma darati kirama ni man nen kele jawarol muronda tene ni jolof man sa ko ku fo kono ina tata anin jolof man sala tato baluo ana nafulo ya be la sulu kan ka samba anin jolof man sala sulu be
iman jon sambaje katum sunjata brata e kelo win with sumanguru jon kam mo muta jota aya stop le wa so man dem kol fanan kay ko okay fine nte mutala jonti bari te silanto ko be sile fayel sa fo jollankolu o jollankolu atata tenne manden kollo mo bara jollan kollo mi tolla balanta no nge kele nge win nge bonden kono ko e jollan kollo so manden ko la tolle sondo mol bo tenten na walla mu jemaati jollan kollo jollan kollo jollan kollo atata ten yalla halama diwo fo ele kam le moy en non inyanta ye taymo de fo le kele kam karan ni ba fo le ko kar mu to le wolte wara nyaale mata akere ten kamu be ten siro be ten bayi sine mi mara e ka fo lo wolte sai mbirte am hanni jolof man sa ko fotara sunjata ma manen tato kono anin jolof man sala tato na fulo ana banko ala tato simamo sunjata wulta kara asano dokolo a wulta siran ko la kay siba sa siran ko sama kan kay kuntetal kadu sano dokolo sana ko aka kuntetal nte kasima sa siran ko akay mandim be me dankute ite koto jang man siyo nyaasoto fo mandim be dankuila wonen tra sunjata ye kay ko woto kabo mandim bulu wodato jang nga kuntu kata telji fonka soka nga be dila ko trama ambango Senegal Casamance Guinea Bissau Gambia Mauritanie sunjata ya manding empire ya bedi trama han trawala ko trama ambango ya 1337 so trawale be kala no tumaranke oti Gambia kono nyaadile andon kanyi wato men fo nyancolu man soto folo nyancolu man fo folo korolu man fo folo trama wulta wala nyama san ketilin nan ka jinan Gambia nyolu ma fan kanna woto keta nyaadi mina jefna so trama hanna da wala nyama ba ko bawo mbanko din tella sai mbatu ngata se mbanko tema ni ajube Senegal Mauritanie Gambia Guinea Bissau le be ñunu tema wato Guinea Bissau banko ke ka fu dame e kabu bay non kolle bije sama hayetilin nan jele kan wato wo kabu banko kan gina kan bay non ka kanolon kabu bay non ka kanolon bar jina musu keba be bringo ko suto kono je wala ba kono je sanji keme fulay wala balu jinol ya kate kayte futula banga aka kebe tili bola wala nyenta nala ni mo man na te futura wa ate nyenta futula wala so drama hawulta nan manden ka tama nan kana ka Senegal fara nan orientalo fara fay ka bu banko ma abe tama ka o kabu banko kan anala jamaa be tama kan fura bringo ba kono be sutu ba kono be sutu tama kan futala sutu da tendeng na nyamen don je fanura do manding ala yurwano ala jinul kay kana sala yalla ya jenteni jalol kana waleta baran kana waleta menna wo bina nyaatole kacha kono so ala jinol kay kana sala yalla ananda fu jamaay ko jannom alin al dunolu jendi
nolu jindi i commence ta fitol tela wolto i commence ta bungol lola walleto kana sala yanna wala kata kan salate jalol ko biriye kan salata to lolomo i komo manyanna silala janna wala ne kay kan salata sa en tatol to mu kan salate fo sata wala to mu kan salate imaje para man jawya man jawya non jawya yalon jalo batu fal niaji jalo mistake ta dawda batu fal la buña tambita ye jalo ne ya ay konton damen do ye bako to beto ya boy nday wala saji yele benen beto ya bonda ye woni nyimani mes woni jaboni pomputero be du nyoto yo be diala ye njaro ne ko la la yo nyoka ni jalo filta tal ko no kana muta kula so nyine kata nyin dulato kan salamu sata wolte tato tonte ni jalol ko biriye kansala tato lo itol fon le ko biriye kansala kele sansan tato lo e komo kana silan janna wala ne ko je kansala sain sato tole ni nakata jinol le ko drama he kana salan janna sato to kata kansalati tato tomo kansala kele sansan tato le tama han sita jereto anata na nyini jina musu ke ba futu membe sanji keme fula wala kata la musu folote kabu banko ka batu nga danja ngana li kotake nta be fula bari abe dulaje ma ndanta dawda abe dulaje ma yitan la nyaato fone alen harje lum dola be jibe nin commission mo luolunding ibe jokan nan kamo la mi warta bak chaabe wato ta kan nyamen kodo boka banko mol banko bulu wonyale barin ko wo kodo fonteli bino be sotono la bambe men dundi kamba kadun te amira memu kutare unti kanin ko be sene yande wala muy nyanda jammele de mala ko wulo ye mol janjande comme ni mol bita felola ye bundal be konko bundao bundana atari asi makoyro kenole nin kam mambulo ya nganyine mambulu kalo ila kan tapu nga ay kenta woti nga samba ngata nyininka ngamira wol manza kundanya nto bulo letala katabake ye kumafo banko mole jamela koto katu amambeng iko jamebe kanda kanne ko abota jabe nyame iko jamebe murunda ne kanana banko mara ye banko benen wo munen rot kafo ya jambe almamol soron ay molu fa ay mol ke miskinoti ay kewol ga ke yaboyla ite fudu kenola ay musola musi atinya bulu bi ko wole be murula kanana banko mara kotek ya jamano jumale be nim fola banko kan ite man inyaku alkiyama mba ite man siman alkiyama ni afo si fitirole ibe siman alkiyama ni afo somandal ibe kondon alkiyama ni afo suto ibe subasalla alkiyama ka fo ko jawarale bina banko maral mba ya no jamano e hani kanin tilimbale ya kumol fo jeje nko nini njame kadiyamo nde la haju todo nko jambela tisaro ngafo ile ya bani na banko kam fereng gambe man ten kum folode alinga tentena duwala alama kairo kirana babaren ko ala ko nabe ko kula ifana e kono ku gambe man ten kum folo dalila juma kan ngo mele mol ni misandi wolle be fambulu mele yalon ko mangani asodo banko e wolle be bulari fambulu bi mafo moisha pimoka barin ko banku bene nole muninde kafu ko yambe muruna ne kana banko mara kodek kadu victimol bi noli yomo bi wolbe kumbole nyaaji yolla mulekita nin dunta na nin da kanim fo iko ina ka diamle bi iko abe muruna na banko mara kodek mansa kunda banko mo lafta mello nar bur wala muninde ko ya na ko balbul tembe jumato ala sinani banko mol ma yalo alelo la jumata ya na ko bay commission membe keri lolum molbe million le dundi kawoto mba jo kanne barsay ntebe men dundi kan fombino sodo lale ba
kadu meli yalon ko yeti nyaro ke ko ye kuma ke so fundi hani bi ni commission mol kuma ni wol bu ka fem vol kara derin mbe soron na nimba dara ngebula bar shay min kasarantele bulu fo banko bo soto no laba kadu jamme me yalon ko nyanta bulo fay lay karo bella puru ngalom ba mutala nyaadile bunda la nyanta je konkonnale nga fero fay jaay nga muta ayna luwato ayta luwa nyaatile nga buso la ka mendi min tabaki bari bi gambe katinne ko mbe furu jaayal kadu nemol je bibe lolay ba fula ko jambe be muru nanne kana banko mara koteke ntema ngani o soto mfasu way nte ngani o soto wandi tale itema ngani o soto ila ifama ma soto moy bari ngani o soto moye me alon ko anin kabilo be kundutal ite ko ite ngani o soto le molka demokrasi ba molka kumodo fo demokrasi mo fo wol nyanda nyinin kala walal ala barkal badi malo Ibrahima wa alaikum UDP Youth Action Group assalamu alaikum coalition 2016 ngal kontom birin katom fokana bula koyna anal badi malong Ibrahima Sane ako jammebe murulana ne kana Gambia banko mara kodeke APRC la barama do ya fo memo Usman Rambo Jatati bari ngamira mansha kunda nyanta wada tala mbay kuma fo mole silan jamela ko abe lari telbulu mintole banko mole yalon silan katu amam beng amanyan ke fanan molbe bularin kamfani nimiso men kono yana koto bi mo kasoto membo pati kono ako yambe muruna ne kana banko mara kodeke ko safe kibar kaytol bala ko jambebe murula ne kana Gambia mara kodeke wo munne ni roti banko be anin Afrika be president me yalon ko ay mara loke sanyi mo anin fula ayabe ke mo fati ani ala banko di on kuyata yabay atata be sukuro kono wandi banko ka wala mo atata fankara fa wandi banko kan ay tinyaro menke banko ka hani bi banko mol ma banno kiskisila anin ka tonya fo abe dundi nyoto hani shay dol fata wala tonya kesete sorno la bi iko Usman Rambo Jata ko wolbe murula kana Gambia mara kodeke yalo mansa kunda baro nyanda chakano bola ni kusi fa dol e nyanda kamutale dalila jumale odun atemari da konani mulaketa ayafo tonya ini yana diamo maybe wo muila hajulete banko mo la haju toto barika lo fankafo banko mo le ko ya ntatale na be nyo kalamale wo munen roti banko kan na ka diam la ko nin wo munen roti kadu nini yanka diamo banko mo la fendo akatine ko barobe sirine bari mo mantanya imanya barodo biko ila nin Rambo ko ako hanibi ate mantal loyar ning Gambia banko ako ate mangani yo soto Gambia banko ate ngani yo soto jambele hani sinin akate be lorin jambele koma wala ka ko jambebe muru nan kana banko mara kode we Afrika bele neni ay victimol nen le banko kan nen romen dimin tabaki anara banko be nen romen manchamen be siring ayo fangne me yalon kay mara lo kay banko mo lu fa amanyanka ke amam bem fanan ikalo banko mo le kafo ko ni yanka diam le fobi ko ndanda ko mbamurun lanane Gambia ayna Gambia mara kodeke al ko mansa kunda me moli e sindi mansa kunda ko do men tada hani bi wol ben hada ni kanin banko kan hani bi e ben hada ni kanin banko kan ko jambe binale kana Gambia banko mara kodeke mansa kunda man nin kumandi ka nyininka jumale nin duwate da anin mulaketa ayafo kadu tubabdu ite turla inya buto mamma yelo jamani yafo hidla bina ka jamani mara kodeke inya buto te mala yeda bangu kodekan yafo ila dictator le chad la dictator isen habre membe soroni Senegal yafo le ko habre bina le kanaja mara kodeke inya mamma yoke me fa wolo Rambo Jata wol kallo na banko kay ko yanne binala kana na banko mara ko tonya nini yanka diamo banko mo la tafati toto o nyanda kelete la kumod bari kallo banko mo le ko hani kunun ko ni yan diamo dal hani bin na diamo dal momo ni yanka diamo ibe hada nyiro la banko kan ko nal ko kairo e sabati banko kan ni meli yalo ilana tambo ke mara lo kon hani sining
iba ke kan ali kumande aleta loi jurme kunto nin commission na kiskisiro nyanda kayena silale tonya fo ni tonya be fo koto ni tonya le be fola commission ni nyanta dan na janne silang ngako mo fu ay senaya meli ya lon ko ye kuoke commission kono mol ko ya sene yandi hani bi ibe kerling ibe finno kurukur ka banko kan manta kunda nyanda ke muda ke soron kadapi ke chabo fay ba kono Nelson Mandela ko banko te keno la kelinde adon alte kante keno ken adu al ngani te keno alte muruno la nyokan nal man tonya ti la tonya dila ni atari mai yamfa ako nti yamfa barinte nyinala barsha ni banko mol koy mai yamfa mancha kundanya ntakara lay mol la tonya dila ni munen roti banko kan melkan ninke inyanta kamutale ke koy son ke nyininka ye kuma ujabi men ko la da bake katu kalobi ka fo banko mole ko ni yanka diamle foy ko fogo bi ko ndanda ko abina gambe marala la ko adun rambo ko ala ngani yobe yaane hani bi ate mallo yal gambe banko ede standard newspaper nga memoy kibar karanal ko ka ko ate mangania ate langani yobe jambele hani sini mole la president men elected president ani me alon ko coup d'état president nem ay kule ko wala may coup d'état leke kashi wolum banko be kumbor afrika be kumbor gambia kumbor anyaji wala ke ba jama kumbor ko ala kana ya jama no kenyala ke ba forol meri alon ala ye danko biri ya kungulindi amankol nyala fotol kole bar banko lo nale nin kumo banke mancha kundama wol muta ete choron ibe finno wulula ya yentera mofa ibe ya ila banko kamba munyare ikana fo nyiko wo manfenke wo be murula na mofa la kode yalo mancha kundanya nda memni banko mol ba mancha kundanya nin kala mena wolon bi nsula tale ya fo mole ko jambela ko be tele bultembe jumato kadu gana yani wol bela silole takay ko yete la mol melfa ibe lole la banko don fele katonya bondi bar sai na mancha kundan laftale fana ya fo banko mole ko jambela ko etele mu wadale tani be lorin tembe jumale to inyantan le fo la banko mole ni amo diamo be siala jambela ko kumale mam tarfunde kambanko mole memu kesoti ba ne fero ke biye jambe sambaye tamuta ya soron dunia be alon biabe soron da sio dan kasola nin ko modol te folade tenun na banko be diabe ten kunale mek ba bebe lord laron nan ba ko iko jamme bota janne bari bu nyamen aya soro jang o kilone bade bul e ko trajine kadu iko jang mintero le nen kido kallo akundo ya kanda e ko trajine fana ko wolle ka kanda bari ka fo jamme binale kana gambe banko mara wo munen roti banko kan wo mari nyanta koy son lala kende inyanta ko mari mutale ka storon ya nyininka nini jamme kadi anti la fendor bari kana banko mara mancha kundala nyininka rome wala min diko la banko don be sula hata jiri ne aliafo mole ko jamme la ko animele mantoro la banko mol kan ila ko be tembe jumato bay sanji jole silam kuma kese manfundi hanisai jamela ko e buka hano fo kadu jane bula buande uno mona ikabula bua bare noma ni ko ye kudu kuola ni ay police wol ka tubabu du ka mol attack ni bal attack lay kalafi yal ni de ka wafuroke men ka wafu ite may kalafi yal bele mutanyola wole mu criminal kebat bari be bulandi non mel noma ko de senala fo e jambele nyenema ay bona e contrat gine mbeta sia kito la fo holan lomba fo gana lemu ngata ngala moy kumola membe fola luwa men fo ngala ka banko be lo lalo ha no manke gambe ante murula nyokande ala barka bake albadi malo ibrahima yo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin baden gambian kolo wati jumala al famata ntela audio kuma sita alhamdulillahi sabola woto baden gambian kolo bade yudi pin kolo bade gambia kolo men yan kanu hani man ko yudi pin kolo
ngali tento ngali jayi alla fasaro kan alman bakar fasa kato mu bakarte aliyeto nyana fasa kabota bakar dakon woto kammala e to nyadum ala natana nyumu woto bake nin ko ala nyumuta toñala karola sain fondinkewolu jamaate woto understand na bari ala greedy te toñala karola le because toña ay woka a fango damale tati wala ya min ko ni toñala lotema yadinayi men kama yewle fisandi alati walatna nko ala nyumutam matoñato le because adamale a beta walatna nko ala was greedy on the truth because he took it away he don't share nothing with anybody from being truth. Woto Gambian kolo kaka alfati amanke ko ka fenne moy balo kolo kat yena lon ko mo alfati fonnin ke o shingo ka kandile ni be kebale nyantale ke shingo yorande hanni hamo warato futata wala temboto e dudu sanone salf kemo baro layin diamo be e nila so-called 419 moro bar Gambian kolo hani kabi bakar te fonyola kanyin ko seneyan dali saim bawo ku futata adan dulatole e ko be bulata mirankilin kibaro bebe yele malale tenel loni ala nin kila sonta abe kumas tala ka yele ma bi suto bar jamaata wolon abe continue la ka yele ma soma dimaso jamaata wolon bar tene wonen talato ne arabo bakar de akanun tewol na a support lal na defend lalo ali pare ali silence ndon londe albita santo al nantita duma because kido mentilenta bakar la pour ka fay kido danata sukile kido juwala fetanta anda le alon ni wakata akajimale walen kido fayla aka wala sotota bar mina fulale enten lamen dramela diamo kata mente woni audio men kita forum te man cliade because ntenga lamen dramelo na malon ko ngalon ay men long amalon ko ngalon kay wol londe bar mina jebula le nyoto de ngana dum tariko kono min ka bakar mu lun tawde trawalle yo baadi wolu natale saynen futata kumo labandulato bakar ka falie mune fanketa exactly so baadi wolu nte bakar ka bondi nyoto ntel ning lamin drame diam bara manke diamol te ate audio lu men ki forum moto baadi won say mina ko indilalma mbe commence la ka ko indalma bara be koy la tenel le wonen talato ne arabo fen ni kan support hanni manke yude pen ko because ngam mol moy ye tonya fo salf ke mo baroye wol manke yude pen ko luti bare Gambian ko lu ngal jey bak sarakulolu ngal jey sonin kara ngal jey la baraka badi Gambian ko lu nyin tripolen albalon na which kind of politician mu bakante la mentramen telekola ka fale munde Brian Cole aka fale munde akonyen tele mu la mentrame te fenko waton tele ka diam ten nga okay sange understand bila o fodo ngalon ko jifaron kolon andu ngalon ko salske mo baro mo jifaron kolte ngam mo mellon jifaron asiyata mo tan sabatile bar ni men hadama ya lata nyoka nga nyola kullolu long o siyata mo tannin lulutile
wol bebe sarf kemo baro ya alifalle kono ani ñin lamin drame ngamen tola UDP yeme mutafati birkama 96 Ibrahima Fakaba Sane ni we lamin drame na ya buti ya sa katin aya betinya ninga la nomba di wala bi wowe ba killa nula ya fera ya soto dulato a sa lipa ya katin asis mal wo fode wo Fakaba men ngato wo men mu UDP fati wo koto mamu musolde Aisha Trawalle ikafa mero Trawalle naye salf ke mo maro baro muta asa katin nyokono aldaado harin ko nginin ka wala hani ya jamme be siru wato menna ay jula muso ragle pompo to jame moto na jame moto la bon nakoto ke do be je wala ka buso sikakam bar gambe ko sa en futata dulato albe kontanna fen ni en ni ku ya soto nyin kono ni sewo bale kane lamin drame lente kol ako kole ya belar nga kan kuma la suti andi kama ako nyi mansa kunda ma kala buta buka futa no president ma nga ta baro yutu ni ta baro yutu be futa president male because dulu sano nyole be fulo kanje en dulu sano nyolo wol buke singo bonde mo nyaato ka futa baro ma ni man ke baro yutu je itollo nga ha mbe ni baro dula nyola ayebe baye nka yo nyewo ke biya ko nka so me be baro jelal ba kato atama lon kon tenga lon juna kata ni wolbe nyobule foye motol diala mbe ndale ba di laji mal nka hani nsendi wo ka ya diala nso ka adimo hani menyenda sabala je nyenda o fanan to dun dila jele dan ko dona ba kala ka waso ko na jolon je men fanan ke batande diaspora je ibe to foni mfa handi ko ngam fa mbafa bida ko nyi men ke batande diaspora je dara aya fangu wanyar wolto nkaye wolu man kumaya nko itele be kole ya kono iko nyi president e buka jeno nko e me yati ne buka e jeno iko ba bon ibe wol bon la jele ba ni wol ko yan la wol bayje so continue wala drone tanga nyi na fay akonye sai mbe mendela la mbe udila jimal la nkaye mbe mo fole ya kumandi yewu nyinin ka be dila no menna akoni ya mera modu kanta kan tema modu kanta long ka tole moy na informal le ka to fonye bari nanan man diamu ala tem telephone number tembulo nkai bari ngamo le fanko yo bondi state house le wota kala no ako tulo jaw nen kay hani kana o kiji because won so jaro lelt itol kala no je nko tella haajo mu nyintente me bulala fero nyini songoye iye mo nyini memba kilaje ha yalon tema ha akoy ha yalon tema nyimol lon kay la mindra ma ko nka etele jimol lon katambentela andu tini nyunu ka sile watu de ka diam tuman do fon ni la indiamo lu itlo balal ka kana mera melon den kay ngelon bar kay ni yaje nga silo bule pour ni yakacha lefte dum ay wol kuntu audio kono le ay wol jama bale kuntu audio kono nkay lefte le dum kay andu dundal mo leki andu ngelo nan ka anda ko be senyal set hante ma nyul long mal meyena numba dila barante ma nyul long kay ko lamin drama ko kay tele nyul lon tete e ka modu kante men dra ko nkay yo bay state house le wota kala no andu hanni ma bay ya ta kala nkay tro jawle kana wala kuma ma wol mu sojarol lete wol hani baño le bu ka diam wolé sako moko tan because ya kinam pour ko le be set up ke by state house jimal le set up sign
wol sototale jimalle wo setopo dada Lamin Dramé wol sototale gambiyankolu altol gambiyankolu men ke lamoyintela gambiyankolu safo gambia be katu fasaro men ketan na nyin kes kono amanka UDP kol da matde ha amanka UDP kol da matde UDP kol dol bije fan ala matulanye wol sonlo mo la fra tinyala bar me mota kula seytano be nyin dron la nyama mo kendo la katra wolle non baral murungal nodo ale tene on talato ne arabo batu gambia kono ala be kurola abe koyla abe jala abe koyla fer abe pasila abe tilina set shine bakar lebe molul bordo ku kamban fo mol lebe Muhammad kanyim men fo ko Muhammad Kante ani Ousseyn Dabo fo mol lebe wol set up kan state house kono pour que trouble pressure ngoy fayla shine tumando ala be ko nda tene on talato ne arabo bar bakar dantale jang ñene kata kuwote ay kante tiralen ka yow bay jele o ta kala no bar hanni ma bay je ni adela attaque la no intena ta mo fulo diamo le min abu ko abu ay won record le braay kuntule fon fem a fe ifebo na kacha ko na ay won kuntu jele bar sain badi gambe kol nali alo mun be kerim bi sibito suto gambia kana albe jomol lale alama ala ya ko endal matene wonen talato ne arabo bar bakar de ngani yo tala pour ka filindi kumo fo gambian kole la la nyin tal sal hakilot al sal haketonya hande tata al kiyama mal bono sayno ala baraka al tene wonen talato ne arabo batu assalamu alaikum badi mo forum mon telon jay males alama sono yalla kila na la sahebo barakoto na mandi ke baraka mum folon to nyati atani gambe banko kan iko na mandi ke baraka yina fa ko ne jamfa iko ne iko alman be tankala jamfa ko bar ne jamfa shiti ko iko ma pour kafiran ikaka ke do kolti bari mandin ko na den ko iko ikana fo jawla bar jaw sawo kana loyma atani dunya sankulo kono dun tanje manen sonta ko mo lale bari ni ala nin kila sonta akobe sene ala yalo mol wuta fang iko mbidandu baka trawle adunta jenale afenkra jenale italle muriya fanko ka fenkra barke dol fan ka diya mun ko fan to le fan ka muriya ka kata baka mbidandu na baka traw bara ko be senela nadira ala ninki laye yalong atanyin plano mun beta makanten ya mbidandu baka trawle ya setofle bar to nyata ko kono bari mbidandu e mun folon to nyata teneon talado ta arabo nadira ala ninki laye a jamfa ko mun beba jamfa ko na bebe sin ala set na de ala nin kila bawo ndar fana ala nin kila tento atayin gambe banko kan ko kulote tamala gambia ntel tabola kalama bawo na lonna do ya fofa ko akotonya dula dolta ko ni ko be tonya fra dula dolto ako wakati nyaro le shambanang ako bari duladol bije kesunlo iko fenkele iko mabole wara iko soundu le folo bari kumalo inde mum beto nyarende mbitandu bakar tro ya seto fole bari na diata alanin kilay kol bebe senala san gambe banko kabaw atanyi la men drame molati mo yalon kala kol kawa ku yata bacc bari jawol laate lamin drame setop pour ka ki baka trawal le kan bari na dieta alanin kila jam fasiti do ka bebe kupile kuna kan na dieta alanin kila baka trawal la te udinti bitandim amanke udinti de bari nten jay mane be damen
alanin kila drone along dumbe da min bi konta mbe kontande mbake bawo jawole ya plan nyami waran jawole fero sidi nyami ala fi abbe murundi kunkane ala ya be kupi kunkane atay gambe bankuka woto binten jay mane mbe sewore mbake dumbe kontande mbake la fanan atani duniya sanko ko bawo iko ni be jamfa da kolon si akana jamfa nawte na jamfata ni fawntara bula ko nabe kila ma si bolti bimbe wole to bi atay gambe banko kan fewfenda ba kal a seto photo fewfenda ba kala bandato na dira alani kila be la pili kuna kan sikata to fang bar kolbe senala tenawon intelaton arabo na dira alani kila kolbe be senala ten gambe banko ka wala la baraka baka te badi mo for mo mon tan jay assalamu alaikum badi mo for mo mon tan jay man asama solo ala kira ala saibo barako fanala nyim fanna mum be diamu kam fang soko tusura te baka trawalle e mbitandiw katabula fang aten salu ke mo baro katabula fang ateni dudu sanu la ko futata dikri pointo do ton tan jay mane ma ke nyalo nko Gambia politiko ntel be bakirim fakirin bari akoy tan tan jay mane malako ale audio lu musamana ten foru moto fang e kapo kabaka tarawala ko la voice lon ko fabrication be alo na Gambia soko dunia sankulo ko albe molle ne la molu mu yalon ko fang maybe la londo man jamfa bake warang ila miro man jamfa bake bawo audio nyum faw ni ya moy dro balu na fabrication ko développement be kerine français ba fula moy développement be kerine waran development o be kerine hey alte mo ne wala mu manta karambu ko hadi mo mu manta karambu alte mo ne wala ni dunia sankulo ko audio nyum faw ni alla mal balu na fabrication lo ya fabricate le computer to because imbe say mu to dunia la jamal labang nko machine be kere mo yalon ko sembo warta soko toujours computer be ba kala male nko fabrication on tan jay man en telefo bari nsa faale ko albe ko munta te possible la dunia sankulo kono baka tarawale bidandi ate deral abe tentena hanibi kadi nko atalaga mum fo baka tarawale muslimi atambita wala duala ala political majority anala human majority otambita wala purka hadmadu ta kado ku kafa nko ala kala muta ko molte tula dunia jang lakira obe labanna nko jannatel be morialo na baka tarawale walo na muna moria nko ni abo moria mu yinire ko ye fan defense ye fan tankandi wala moria fountain ne amoy moria tannim fulo wala moria bar moria mangene ka foka motinyade duwa ko eta mal ko baka tarwala te o kala atelle baka tarwala banten jay man nyaado because mbitandi wono bari nko hani atra baka tarwala la fra moria la billahi wallahi tallahi nten jay man be baka tarwala bulu nte sonna ay moria fa gambe mbabulu mutal nyasamba mali banko kan bar baka tarawala data moriato yamaram bele baka bari ko man to fang moje ma fang kan ten jay mane ko man ha bar jay mane amre hajita salu ke mo baro yabre hajita yamra ko man silanya ko salu ke mo baro adin ten jay mane tema ku balulu wala benten salu ke mo baro tema wala tin ten jay mane aten salu ke mo baro hanin na furu moto ate salu ke mo baron tan jay mane ya bondi jele because muno mallafi na tar forum killing baka tarwalle be forum munto pro wate be nyo sabala wala o dalilo atnante salu ke mo baro bonde bar man silanya mol kamira ko mebi jay mana silata salu ke mo baro nyala de man silanya because muno nden jay mane ka kunun lombaki dunka ke molti munketa molti mo yalon ko politiko wotanteni hade maduna hade maya tinyala wara hor kubal mum bente ma politiko ta tinyala because dunia mo si ngo
alaman tankala nyindiamo mum bebe kering soko tu surate salu kemo baro bitandu baga trawalle katabula dudu sanu ngo billahi walla bibi alaman tankala alma jamfala binni baka trawalle fata salu kemo baro be ma bela la bade olal dudu sanu fana be ma bela la bade olal ngo ni salu kemo baro banta alma jamfala alaman tankala barna fata bi baka tarola be ma bela jere dudu sanu fanan alaman tankala alma jamfala na fata bi baka tarola be ma bela jele e salu ke mo baro be ma bela jele ko duniya mo si bari audio mum finta ko eta mal ko billahi wallahi tala ni alani kila de fabrication lon to nyata ko to barata salu ke mo baro la ko to nten jay mane naaje salu ke mo baro nte buka dia mala ko la bake because munon kuba lulolo bentenate mabdun mallafi woytinya nten jay mane la karola dun nten jay mane molti mu yalan ko nyakunu lonne de nyakunun lom bake dun kam fankanta bake wala na mane ga ke balo ko ika kuto to sokna ita kuto fa wulo kono naaje mandin ko le fo o mun mandi ka kaldu karim balti aten duniya sankulo kono wala dina tusuru nten jay mane barin ta fon ka moy lawo ata salu ke mo barola audio do ala audio do bija kan ten jay mane ta pasile bari nte nyakunu lombaki wa sababu kama wala nante salu ke mo barola ko nten jay mane bukan dabula je dun nate dunna nyola fana waranta ataki la because munon folo o kubalu lol mina o dalilo le folale walatina tusuru nten jay mane kunu nkawlon dun bi mun ko nyawlon sama fanan nka hakilo to wata abenta na nyama wala tusuru nten jay mane nka hakilo to baki dun na miro fanan ka jamfa baki ade salu ke mo baro keta moti fang ala serunta gambe banko kan anata ke moti fang a wuluba anata tano wo correspondendi anata telefono di a wuluba la ay kumande ay telefono di a wuluba nata duwaji make nyeje dun a wuluba nata kairo nyenye fang anata duwa kallan kirin balle fonten jay mane anata tentem fang akonye nin salu ke mo baro alla karaf nyal karafa nyoma kabrin duniya fo lakira dun anata kuma jama fo je butu o sababu kama fang bi ninten salu ke mo baro nata senyola na wulu baya moy aniyo sita kuya waran hakiro se jam fandan jay mane mallafi wala na nkam mira kununa muntambita kuba fulanjang salu ke mo baro amma makiya ka mum fo atenyin jason touré woliyo nyin jara banko kan nte do mai ba fula ke kuta mane wala karanta wato we qur'anu karawato kabri wal nas fo bakara o mun dalila fulanjang to mun kuba fulanjang kuba sabanja wala nti ko ate salu ke mo baro ntela ta Gambia what somanda na utaja nabe da samo kala kan tan jay mane telephone ka fonye ko isi hakilo to back ifindi dula si ibita da min si je kala mutabaki du sake moto mu yalan ko si fan kan tabaki du sake moto mu yalan ko si hakilo to fanto somanda na utaja nabe da samo kan telephone Gambia ka ko mo fonye wolon kuba sabanjaw to kuba nanin jaw ate salu ke mo baro ako itella kabilo kono jifaron ako di party leader di secretary general of UDP Loya Usenu Mukudada Mama Kew ako yola karafo sabana ila ke bale o karafo tale wata ikaduwaye o mun kuba nanin jawte kuba lulu jawlente ko ata salu ke mo baro kera molti mo yalon ka UDP kanula kabrin duniya fo lakira duay mandin kaya kanula kabrin duniya fo lakira nin ku balulo ni de benten salu ke mo baro tema nya mandin ko ka kutu kuwe jele wo sababu ka wala na ta salu ke mo baro nten jay mane ala ko mbuka fenke bake
ñun kuuba lulol mum ɓen tema wolon pointe to malla fi ñawol kuuba lulol ña burka kabirin duniya fo lakira nden jay manen ka toujours ka ñum fole bari nkalla moy manden ka ke balla bake iko hadamadu ni babalu ko se kunud long ise bilon sama mum mine si o fana ñaasi ise hakilo to fananta ñin sababo kama fang nte ñinatina ña hakkilo to ata en salu kemo barola ko diya mo ña hakkilo to ala ko to baake ata ñin gambe banko kan bari dudu sano wo keta molte mu yalon ko fang wala ko mate ate kun ate dudu sano kun tamata kulo bari abota kabilo mun kono nten jay man nyajelo 100% ko rojila kunda abota kabilo mun kono sano kun nten jay man nyajelo kumbul tetew because simba ke ba wolbe futuru nje ba fla sira dabo adama ne makelay adama allah taala so jannato firi dawsela wobe futuru o danso kundale addi ay diwun soto je o diwun hani bi nten jay man kataje so en sababo kam wala nante ñaagiro tu ate modla ko bari dudu sano fam kadiya mu ñamin al shafa enten jay bane ko akadiya mu ñamin ala diya mo mante ñafa ma ñafa biko sibaw nya hadiso do jube hadis merimba hadiso nyin ko ako filibantol firawona ananyon kota nyamburujo la nanyon koda ako wotembo e bela balu ko nibe diam la ko ka sarile ka diamule ile diam kaun ka sarile ako filibantol ako warang e kafirol mu yalon ko banda allah taala bula ako nibe diamule la diam kaun ka sarile abeni sembo dudu sanu la ko no le kamulian tan jay maneko ala kuonu wol lela kuo ka diamu nyaka muliam te because wol ka sharile ata fanan ka sharile bari ata kamu fota ha mbitandi baka tarwalle ata dudu sano ala diamu no lela diamu kamulian ten jay mane fe bari ndi ala ngoy ka diamu audio mun ha ni bakar tarwalle diamu ta ha mbe mbala audio afintindi wo kala bante audio be alon kala ya fabricate bari msafa le ko albe fero mun dal te baka tarawalle dendi no la te dunya sankulo ko tay de la abeten tenel ka UDP fa saka se bentu ya te ngambe banko kan because ate dudu sano ne ajala ko kan te surprise because mola te mu yalon ka kadiya mu nyamin ala diya mu ko nya farto suute akono nya kibiro suute akono dunnata say kota ke fang nya waro suute ala diamo kono because hadiso do bije aya fo meta ko firawna nyo nya murunyo la nanyo mukra ko wotembo ni be diamre kasharila bena sembo bena farto abena kuma kambal ate dudu sanu la kumo kab ala diamo ka ni wodle kamude wala tan atla ko ntenjay mane mbuka wori ala baake bari nsafale ko mum bekering ntel beba kalmala 100% dum akoy mbeñi tan la gambe be la kabrin koy na fokato katabula gambe banda ka fo ye audio mun samane ko baka trole audio long cilinti je mum muto nyata be wuli abe kala banda fabrication long nten jay manen telefo because development be kerine dum development fana be kerina tan dunya sankulo ko ne alba kala muta fana bido do fana cilinti je mum muto nyata be wuli abe kala banda ya nten jay manen telefo wata la baraka baka ta yin baɗi ko